हेलो। आज 5 तारीख महीना 6 2026 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत आज का विषय है तपसीली उपजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी एंड संख्यालघु समाजेर छेले मेरा वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्वेश्चन पेपर्स भैराइटीज स्पेसिमेन बुकलेट प्रश्न विचित्रा क्लास 10 निये 2026-2025 मैथमेटिक्स सेक्शन इस करा चेष्टा करलो स्कूल ऑफ बर्धमान विद्यार्थी भवन गर्ल्स हाई स्कूल लेर पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 1A 4 नंबर क्वेश्चन आछे এই রকম ওটা দেওয়া আছে একটা के ए एंगल ADC 140 डिग्री और एंगल CAB इज X डिग्री देन व्हाट इज द भैल्यू ऑफ X এইটা জিজ্ঞাসা করেছে সেটা কি করে অপশন কি হবে অপশনে দিয়েছে A 80 बी दिएছে 40 सी दिएছে 50 डी दिएছে 30 सल्यूशन सी होच्छे 50 एक्स माने 50 होबे और डिग्रीते जिज्ञासा करे ना डिग्री 50 डिग्री एंगलटा होबे এইখানে কি করে হবে একটা সার্কেল ড্রাও করব সার্কেল ড্রাও ও পয়েন্টে হবে তার ভিতরে সার্কেল ভিতরে একটা সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল ড্রাও করব চতুর্ভুজ মতন দেখতে দেখতে আছে তার মধ্যে एडीसी जे आछे एडीसी तार एंगल देवा आछे 140 डिग्री तार अपोजिट एंगल होच्छे ABC अपोजिट एंगल होच्छे ABC तार की हय दुटा एंगल मिले 180 हय तार मध्य यदि 140 ओइटा थाके ताहले 40 एइटा होबे এটা সবাই জানে আর সেমি সার্কেলে দেখা যায় কি এটা সেমি সার্কেলে আন্দার আছে সার্কামফারেন্সে আর ওইটা ACB যে ACB যে আছে ACB 90 ডিগ্রি হবে কেন এইটা উইদিন এ সার্কেলে যে থাকে তিনটা অ্যাঙ্গেল যোগ করে 180 হয় আর তেমনি তিনটা অ্যাঙ্গেল যোগ করে দাও তিনটা অ্যাঙ্গেল CAB যোগ ABC যোগ ACB অ্যাঙ্গেল মানে অ্যাঙ্গেল CAB যোগ অ্যাঙ্গেল ABC एंगल जोग ACB एटा 180 माइनस दुटा जोग कर ले 40 और 90 130 है माने 50 डिग्री किन्तु एक्स डिग्रीते जिज्ञासा करे ना एक्स भैल्यू पूछे एक्स माने 50 होबे ओई ऑप्शन सीटा और कुछ ना बेसि कुछ करा ना अपोजिटा ठीक करे लेबे 140 अपोजिट ओई जे ABC होबे एंगलटा
ওইটা 40 আছে। আর এ সি বি যে আছে সার্কামফারেন্সে যে সি অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে, এ সি বি অ্যাঙ্গেলটা ওইটা 90 ডিগ্রি, দুটা যোগ করে দেবে। যোগ করে 180তে প্রপার্টি রুল অনুযায়ী, ট্রায়াঙ্গেল প্রপার্টি রুল অনুযায়ী 180 মধ্যে 130 বিয়োগ করে দিলে 50 পাবো। এইটাই আছে। থ্যাংকস।